Grabe, ang ganda ng anak. Yes, Pupoy. Sal, diba? Dadala lang tayo. Naula. Atae. Masak-sak. Good. Ano na ito sa kapalampol? Ito kaya ang number 33. Number 23 nagmamaylo. Pasto sa tagal na hula. Wow! Sabi ko hinahin nyo lang. Up 3 seconds gali! 3 seconds gali! Dili gali ka ito 3 seconds! Mura kang batang pair! 3 seconds gali! 3 seconds Joy! 3 seconds! Pagkuntali! Ay wala 3 seconds anay! Baseball pa! Eto ngayon nakapala! Puto na! Nandun agad si Pata Team! Eto ngayon! Eto na! Ililipad! Yung si Gabo! Wala! Tapi ka nagawan! Yung si Gabo! Wala pa rin! Eto na Pata Pierre! Eto na naman! Puto na! Grabe! Ang ganda ng anak! Yes! 2 points! Grabe! Minis! Ang sakit ang pangat sa ni! Maraming salamat SK ang gasolinahan makapag-referee lang. Eto na, number 18 nagre-reserve pass to Iabas. Abas ngayon. Eto na si Abas. Wala. Pass up. Tapi ka nagawan. Abas pa rin. Number 18 nagre-reserve. It's a foul. Sino foul? 21. Foul number. Wala ba 21 dyan eh? 23. Foul number 23. Buti na. Eto ngayon. Number 18. Number 18. Pass to number 14. Pass up. It's a foul. It's for red. Foul number 23. Jai, grabe. Pabili. 23. 23 nga ni. Ito. Abas, first row. Grabe bakit. Ang ini laking mata. Siguro pero may masarap sinisura. Agis! Laptop hakis daw. Ito na. Ito si Floyd. Ito na si Floyd. Nagmamadali. Yay, ang ganda ng pasa. Number 23. No goal. May babay number. Tapi ka nagawa. Ito na number 8. Pasa. Ang ganda ng mga play nila. Buti na kinaganapikan. Buti na pika man eh. Tinasasari pa rin. Buti ito kay kinapika man. Sira kung tinasapakat ko bakit. Alpog. Eto na alag ko Milo. Yung si number 3. Eto ngayon, number 3, perimeter, buti na. Tapi ka nagawan. Buti na, number 22, nilapit. Pabert to Pamper, step back, fade away, no good. Iba by number 0. Eto na. Ay, ganda. Number 5. Ganda ng mga pulis niya. Buti na. Eto na, number 3. Milo. Sayang naman, nahula. Grabe, mag-score natin. Eto ngayon, pass up. Wala, tapi kayo gawa. Hindi nakakuha, number 22. Ball. Eto, number 22 nagpapadali. Eto na, number 22. It's a loose ball. Meron ko magpa-dribble. Number 8.
Pass to number 4. Magic shot. No good. Tapi ka nagawa. Rebound by number 18. Pass na ilalim number 14. Using the ball. Or against 0. Ito na, number 3 from the down. It's an end shot. Rebound by number 5. Buti na. Tapi gagawa na ako number 8. Pass to Cabrera. Ito, pass to number 18. 14 pala. Magic pass at tapi ka nagawa na ako number 14. Pass to number 3. Number 3 lang namadali. Number 3. Hook shot. No good. Tapi ka nagawa na ako number 8. Mani! Buti na. Eto na, magic shot. Wala. Tapi gagawa na ako number 14. Pass number 23. Number 23 nagagawa na rin. Pass number 3. Takeaway shot. Pass number 23. Use ball. Wala ko rin. Tapi gagawa na ako number 5. Patawa-tawa lang sa number 5 mo. Grabe niya. Masaya isang tao. Pass to number 18. Number 8. Grabe na mga patao. Please against violation. Ang ganda sana. Ulawar! At na si Floji. Floji napasma. Tanda lang, sa foul. Alam mo si kay Jutay na, hawitan mo po. Pag ginawitan mo na, foul. Baka talaga Floji. Number 23 from the downtown. No good. Rebound by number 14. Tapi yang gawa na ako number 14. Number 14 ngayon. Nagkamadali. Magic pass na no kasi number 3. Steal by number 3. Number 3 bababa yan naman sa kanong plan. Ito number 3. Magic pass. Sayang. 3 minutes and 37. Ang score. Ako. 0 against 4. Ayo! Mani! Ito kayo, Rafi Kalagawan, number 8, here's the break, number teammate, pass to Gabriela. Ito si Gabriela, magic pass ha, wala, Rafi Kalagawan, pass up. Wala, number 14, sa gitna, wala pa rin. Ito na si number 5. Dito sa black, tuloy na, sa iyo pa yung bola. Oh! Wow, red! Foul number 14. Ikaw na din At iluwi yan ng mga nakauba. Nagpupurula na po kanilang mga lawas. Mga macho. Pag pumasok Noy. Oh, wala. Magkanay. Hop. Okay, sa prep. Dua, sa dua. Walang pangalan. O sa daw dua, walang pangalan. Bala ka doon kung sino. Sabi niyo dua. Labas lahat dua. Buyos. Pasok. Kabayaya. Hindi na mga batang ang pier. It's a foul. This correct? Lalo sa mukha. 25. Team Lolo, kinabilawin ako pero kabilaw. 1, 2, 3. Di ba pala kamawali mo? Okay na? Foul. Okay na. Foul. Penalty na, penalty. The first is ready. Wala. Sayang naman. 3 minutes and 2. 3 minutes and book. Tapos ang first quarter, 4 lang ang score. Eto. Yeah! 2 points. Pag pumasok, 2-3 na. Pitya more. Number 26. Number 26, sa gitna. Ipinakol, wala. Eto na, wala. Number 18, pasok. Sa black, hipoy na, inilapit, wala pa rin. Hindi ka nagawa kasi agad ang buko na wala mo 23. Nakatulili na kawadali. Eto na, sa number 23 na kabelo. Magic pass at number 3. Takeaway shot. Wala pa rin. Tapi nagawa na ako number 5. Eto si number 5. Buti na. Number 18. Eto na, it's a foul. May kasamang basket. Who's for rep? Foul number 26. Ball shot. Awarded for number 18. Okay, jumpers get ready. For the bonus shot. Di ba yun? Jumpers get ready.
Man, body mo. Wala. Nakuha ni Gabriel. Gabriela. Pass to number 14. Bumper to bumper. Fadeaway shot. Wala pa rin. Gabriela pass up. Yes, 2 points. Then, against 0. One dito sa Rio. 10. Eto ngayon, pagka downtown, no good. Di ba by Gabriel? Abas kayo. Abas, magic pass at tapi ka nagawa. Nakuha yung number 80. Pass to number 40. One minute and 40. Eto ngayon, number 26. Pass to number 23. From the downtown, wala. Tapi ka nagawa. Nakuha ni number 8. Pa-score nyo eto. Cinco, number 8. Losing the ball. Wala. Tapi ka nagawa. Number 8. Pass to number 8. Yes. 2 points. 0. Oo, no, nga rin. 2 points. 12. Buti na. Eto na, sa gitna. Wala pa rin. Yes. 2 points. 1 minute and 5. Ako pala na kayo school. Hoy! Minute again. Ready. Sabi mo, gabing irit. Pagka mo na si Ramboy. Buti na. Eto kayo, magic pa sa straight to shoot. Buti na. Inamang ka po 14. 45 seconds. Grabe na kalpog na yatin, so. Sige na, laban. Yes! Buti na. Nagadulog na. 32 seconds. 18 to shoot. Sa gitna. New drop. No good. Sabi ka nagawa. Hop. 27 seconds. With 5 seconds. 14 to shoot. Yan, siya nag-isop. 10 seconds. 5 seconds. Tawa-tawa lagi pa, no? Tawa-tawa si Ramboy. 5 seconds. 3 seconds. Terus jangan. Okay. The first one. 4 against